हेलो किड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शेप्स। ये क्या है किड्स? 2D शेप्स। तो चले किड्स, सबसे पहले हम कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। ये है रेड कलर, ये है ग्रीन कलर, ये है येलो कलर, ये है ऑरेंज कलर, ये है ब्लू कलर और ये है लाइट ब्राउन कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। स्क्वायर। क्या है किड्स? ये है स्क्वायर। क्रॉस। क्या है किड्स? ये है क्रॉस। हार्ट। ये है हार्ट। स्टार। क्या है किड्स? ये है स्टार। सर्कल। क्या है किड्स? ये है सर्कल। पेंटागन। ये है पेंटागन। येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है येलो कलर। ग्रीन कलर। ये है ग्रीन कलर। रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है रेड कलर। ब्लू कलर। ये है ब्लू कलर। ऑरेंज कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है ऑरेंज कलर। लाइट ब्राउन कलर। तो चलिए किड्स, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। स्क्वायर, क्रॉस, हार्ट, स्टार, सर्कल, पेंटागन। बाय बाय किड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।